नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ बुधवार जुलाई मास 28 तारिख। आसतु आज जानिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकेबा। ता पूर्व चैनल को नया चैनल सब्सक्राइब रखंतु, पाखरे बेल आइकन को प्रेस करनियंतु प्रतिदिन एबिथि न्यूज वीडियो देखिया पाए सबे प्रथमे आपनक मोबाइल स्क्रीन ले आसी पारिबो। तेणु प्रथमे गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकड़ा पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को नुआ निश्चित वीडियो गोटे लाइक करेंगे आउ शेयर करदे। दर्शक बंधु, प्रथम खबर आसला राखी पूर्णिमार प्रति मासरे चाषी भाई मानकर स्त्री मानू मिलिबो एणिकी टंका। सेहीपरि पुणी एबे मिलिया पई जाउची 2500 टंका लेखाएं मिलिबो। एही छुआरे नाम हेउची लक्ष्मी सुना। कैबिनेट बैठक में राखी पूर्णिमा पूर्व दिल्ली सरकार महिला मानकु एक बड़ खबर देइछंती, आकर्षणीय मध्य कथा कहिछंती। तेबे लक्ष्मी जुआरे मंजूर करिछंती एही योजना अधीन रे 2500 टंका लेखे ट्रांसफर करा जिवो। सूचना अनुसार एही जुआरे लक्ष्मी महिला योजना को ट्रांसफर करिए बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिछंती। एही योजना को परदेशी एवं सठिक भावरे लागू करा जिवो एवं स्वतंत्र डिजिटल भावरे पोर्टाल प्रस्तुत करा जायछि। एहा आसंता अगस्त 1 तारिख रे समस्त महिला हितकारी को अकाउंट को 2500 टंका लेखा प्रदान करा जाय बोली सूचना दी जायछि। परवर्ती खबर आसिला भीषण वर्षा पाई आगामी 24 घंटा माध्यम रे 17 सूचना जारी करा जायछि। 4टी जिला को 12टी जिला को नहीं ऑरेंज वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। 11टी जिला को नहीं अधिक मात्रा रे वर्षा रहे बोली सूचना देइछंती। सूचना अनुसार एही वर्षा आगामी 2 दिन पर्यंत जारी रहिबो। तेरे आसंता 30 तारिख जाए सकाळे अगस्त 3 तारिख ठारू 4 तारिख पर्यंत राज्य रे केतक जिला को नहीं अधिक मात्रा रे वर्षा है बोली सूचना मिली। तेबे आगामी 24 घंटा माध्यम रे 4टी जिला को नहीं 17 सूचना जारी करा जायछि। जिला गुड़िक रही सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर एवं बरगढ़ जिले में रेड वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिला को नहीं अधिक मात्रा रे वर्षा रहिबो। एपटे 12टी जिला को नहीं मध्य 17 सूचना जारी करा जायछि। जिला गुड़िक रही केउंझर, मयूरभंज, देवगढ़, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, नुआपड़ा को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिले में अधिक मात्रा रे वर्षा जारी रहिबो। परवर्ती खबर आसला लगन वर्षा पाई एही सब जिले में एबे स्कूल, कॉलेज, अंगनवाड़ी बंद रहिबाकू सतर्क मध्य रहिया पई सूचना देइचंती। राज्य रे लागि रहिथिबा वर्षा पाई लगाणु एबे बन्या परिस्थिति देखिबाकू मिलिछि। सुरक्षा जीवन जिले में जिलापालको कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाई नाही। जिले में जिलापालको गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को नहीं केउंझर, बरगढ़, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिले में शिक्षा अनुष्ठान को बंद रहिबो। जाजपुर और केउंझर जिले में लगाण वर्षा पाई सारा राज्य रे स्कूल, कॉलेज, अंगनवाड़ी केंद्र आसंता काली ठारू बंद रहे बोली घोषणा करा जायतिला। किंतु एहाकु नहीं जिलापाल निर्देश देइचंती जे पर्यंत पानी न कमिछि से पर्यंत समस्त सरकारी स्कूल, अंगनवाड़ी केंद्र बंद रहिबो एवं वर्षा प्रभावित अंचल गुड़िक लोक माननकु सतर्क रहिया पई परामर्श मध्य देइचंती। परवर्ती खबर आसला राज्य रे लगाण वर्षा जोगु उभुची बन्या परिस्थिति रे एबे चिंता। अवसरे मुकाबिला को नहीं प्रशासन पक्षरे उद्यमी मध्य जारी करा जायछि। लोकंको सुरक्षा बा स्थान को स्थानांतर करिया पई एथिपई मध्य राजेश मंत्री सुप्री पुजारी राज्य रे बन्या स्थिति को नहीं सांबादिक सम्मेलन सूचना देइछंती। एपटे आसिला एथिरे 3 जन वरिष्ठ आईएएस को पठाइचंती। या सहित नियमित इंजीनियरिंग को मध्य पठा जायछि। जलका एवं बुढ़ाबलंग सालिनी नदी रे जलस्तर विपद रे एबे संकेत देखिबाको मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଝରକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ SRR ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଣି। ଏଠି ବୟସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟସ୍ଥଳୀୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଫିସ୍ରେ ଫସିଲା ଜାହାଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି 13 ଭାରତୀୟ ବ୍ଲାକ୍ ଫିସ୍। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଏବେ 13 ନାବିକ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ନାଗରିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାର ଉଦ୍ଧାର କରି ହେଉନି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା ଏବଂ ୟୁନିସ୍ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନିଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଝିଅ। ନିଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ 3 ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆସାମର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଝିଅ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଝିଅ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ନିମନ୍ତେ ଖାସ୍ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କକ୍ଷର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଖାଇବା ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଏମ୍ସ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀ ଗିରଫ ଦାବି 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କଢ଼ା ଲଉଟା ଏବଂ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏଫ୍ଏନ୍ସ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ମାମଲା 2021 ମସିହାରେ ବହୁ ଥର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବେ ରହିଛି, ଯାହା ବିଧାନସଭାଠୁ ନେଇ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଥିବା 5 ବର୍ଷ ତଳରେ ଏହି ମାମଲା ପୁଣି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଗତକାଲି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ତଳକାଳୀନ କେଶରୀଙ୍କ ବେହେରା ନେଇ ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈତରଣୀରେ ପାଲିଛି ଠପ୍। ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବିପଦ ପରେ ବୈତରଣୀରେ ଏଠାରେ ବିପଦ ଏବେ 331 ମିଟର ଫୁଟରେ ଏବେ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ 31 ମିଟର ଏବେ ଉପରେ ଏଇଖା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପୋଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନଦୀ କେତେ ପରିମାଣରେ ବଢୁଛି ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା LPG ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରୁଲରେ ଏବେ ଚାର୍ଜ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖରୁ ଜାରି ରଖାଯିବ। ଯେଭଳି କି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ହେବା ଯାଉଛି, 4 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଘରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ
एटीएफ मूल्यर संशोधन मध्य कराजिबो एवं सीधासख यात्री माने किभली विमान रे जिबे तांको पई सुविधा मध्य कराजिबो। एई भली तीनोटी समस्त संशोधन कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आसला पीयूसी रूल कार एवं बाइक मालिक पई खुशी खबर। 3 वर्ष होइजिबो पीयूसी सर्टिफिकेट वैधता। केंद्र सरकार पॉल्यूशन अंडर रे कनेक्टर सर्टिफिकेट बा पीयूसीसी नियम करिया को जाउचंती बड़ परिवर्तन। एथिपई जदि आपण बीएससी रो 5 किंबा पेट्रोल डीजल किंबा सीएनजी रे बाइक रही तेबे खुशी खबर। नुआ प्रभाव अनुଯାयी एबे BS6 रे घरे गाड़ी पाई पीयूसी रे वैधता 1 वर्ष बदले 3 वर्ष पर्यंत एबे पीयूसी करि परिबे। ये थिला किछि न्यूज अपडेट एमकुडिया टेक यूट्यूब चैनल बदले एबे आसीछि एमकुडिया टीवी। जोगाजोग करंतु, आमर कांटेक्ट नंबर दिखाई आपण जोगाजोग करि परिबे। जय जगन्नाथ।